Di gyud mo magmahay. Pag maabtan ako ang inyong kabaw diri, nga mag-abot sa mong garden, magsuroy-suroy diri. Ha? Daghan kay nga damage sa mo diri nga mga tanom. Daghan kay nga damage sa mo diring tanom. Pag makit-an yan nako, bisag nati pa na di nyo hiktan, na musuod diri sa among lugar, manghilabot sa among tanom. Dako na ba kay damage ng imong kabaw? Di gyud ka magmahay. Oh, kita ka diri? Kita ka diri? Kita ka diri sa among lugar? Perting dako ang damage sa imong kabaw nga gihimo. Ha? Tanawa. Daghang kaayo. Daghang kaayo. Dako kay damage. Kita magtamakan si NPL, gipang sabsab. Bantay lang kay katagsara bagyud ko maglagot. Di na bagyud ko pakialam magpisag kinsa ka pa. Di ko mahadlok bisag unsa pati ka kaparente. Parang imong kabaw hiktin na bisag nate. Mura gini akong giingon, ay naghuwat lang among nawag ko sa kapitan. Ay naghuwat lang nga tundos kapitan. Naglagot na bagyud ko ha. Gamay nilang gikuwang. Kadaghan na bigyan ako sakpi ng imong kabaw nga mong sabsaban ng among mga tanom diha. Napay imong natingon imong hikte. Laruhan na. Kita ra ba ko? Swerte ka lang. Kahit asig ko pasensya. Utro lang, makit-an ko lang na. Oh, nakagag damage sa among mga tanom diri oh. Oh, tanawa lang ninyo. Nakagag damage sa among mga tanom. Tanan namong mga tanom diri. Ikab-kab sa kabaw. Grabe kay makasabsab ang kabaw. Dito magtamakan pag yun. Ang akong mga tanom. Bantay lang.